طيبا كأنها رائحة جدي رسول الله. فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء. فدنا الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه، والسلام عليك يا من اختاره الله. أتأذن لي أن أكون معكما تحت الكساء؟ فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي. قد أذنت لك فدخل معهما تحت الكساء. فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب قال السلام عليك يا بنت رسول الله. فقلت وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين. فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عمي رسول الله. فقلت نعم ها هو مع ولديك تحت الكساء. فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله. أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال له وعليك السلام يا أخي ويا وصي وخليفتي وصاحب لوائي. قد أذنت لك فدخل علي تحت الكساء. ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله. أتأذن لي أن نكون معكم تحت الكساء؟ قال وعليك السلام يا بنتي ويا بضعتي. قد أذنت لك فدخلت تحت الكساء. فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ بي رسول الله بطرفي الكساء وهما بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي، لحمهم لحمي ودمهم دمي، يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم. أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم، وعدو لمن عاداهم ومحب لمن حبهم. إنهم مني وأنا منهم، فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم، واذهب عنهم الرجس وطهر
تطهيرا. فقال الله عز وجل: يا ملائكتي ويا سكان سماواتي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحيا ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئا ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبريل: يا ربي ومن تحت الكساء؟ فقال الله: نعم. فقال الله عز وجل: هم أهل بيت النبوة ومعادن الرسالة، هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. فقال جبريل: يا ربي يتأذن لي أن أهبط إلى الأرض ليكون معهم سادسا. فقال الله: نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبريل وقال: السلام عليك يا رسول الله العلي الأعلى، يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك: وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنيا ولا أرضا مدحيا ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيا ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم، وقد أذن لي أن أدخل معكم، فهل تأذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله: عليك السلام يا أمين وحي الله، إنه نعم قد علمت لك. فدخل جبريل معنا تحت الكساء فقال لأبي: إن الله قد أوحى إليكم يقول: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فقال علي لأبي: يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي صلى الله عليه وآله: والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا، ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الله
وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا لله ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم لم يتفرقوا. فقال علي عليه السلام إذا والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. فقال بي رسول الله صلى الله عليه وآله يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا ذا في محفل من محافل الله وفي جمع من شيعتنا ومحبينا وفيهم مهموم إلا فرج الله همه ولا مغموم إلا وكشف الله همه ولا تعلب حاجتي إلا وكزى الله حاجته. فقال علي عليه السلام إذا والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. الصلاة والسلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر اللهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين خصوصا سيدي ومولاي أبا الفضل العباس يا ابن أمير المؤمنين وأختها المظلومة الصابرة يا أم المصائب يا زينب الكبرى بنت أمير المؤمنين. السلام عليك يا سكينة بنت الحسين أيتها المظلومة ورحمة الله وبركاته. اللهم لعن قتلة الحسين وأصحابه. اللهم لعن قتلة الحسين وأصحابه. اللهم لعن قتلة الحسين وأصحابه. وخص باللعن على أبا بكر وعمر وعثمان وعائشة وحفصة ومعاوية وهند أم الحكم وجميع أعداء محمد وأهل بيت محمد عليهم السلام. أعزم الله أجورنا وأجوركم بمصابنا وذكر استشهاد سكينة بنت الحسين عليها السلام. حاضرین محفل بلا کسی توقف کے انتہائی مظلوم نسبت رکھنے والی فرش اعضاء کے حوالے سے دعا گوئیں مالکن کی بارگاہ کے اندر. جتنے حاضرین محفل یہاں پر تشریف لے کے آئے ہیں کوئی غم نہ دیکھیں سوائے غم ائمہ طاہرین علیہ الصلوۃ والسلام کے. میں نہایت مؤدبانہ سلسلہ آغاز کے اندر ملتمس ہوں محمد رضا غدیر بھائی سے کہ تشریف لے کے آئیں
اور چند لمحوں کے لیے مالکوں کا ذکر فرمائیں. خوشنودی محمد و آل محمد باواز بلند صلوات. محمد و آل محمد صلوات. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک القوثر فصل لربک وانحر انا شانئک هو الابتر. صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. First of all, let's recite salawats on the honor of Amir al-Mu'minin Ali ibn Abi Talib alayhi salam. اللهم صل على محمد وآل محمد. Second salawat in the honor of Imam Hussain alayhi salam. اللهم صل على محمد وآل محمد. Third salawat in the honor of Sayyidah Fatima az-Zahra sallallahu اللهم صل على محمد وآل. Fourth salawat in the honor of Sayyidah Saqina sallallahu alayha. اللهم صل على محمد وآل. Fifth and the loudest in the honor of Imam of our time, Imam Sahib al-Asr wal-Zaman. اللهم صل على Allahumma la'an shimar, Allahumma la'an shimar, Allahumma la'an shimar, Allahumma la'an awar, Allahumma la'an shimar, Allahumma la'an Yazid, Allahumma la'an Ma'awiyah, Allahumma la'an shimar. Today we have gathered to talk about 4-year-old child who came on earth by dua of Imam Hussain alayhi salam on 20th of Safar, 20th of Rajab in 56 after Hijri, and left the world on 13th of Safar, 61 Hijri. Very short time or period she spent on earth. She came for Imam and she left straight after Imam. Imam Janab Sakina was the dua. There are two individuals who came on earth by the dua only. One, Janab Abbas, Janab Fatima did dua for him, and second, Janab Sakina, for whom Imam Hussain did dua in Namaz-e-Shab. And there's a one instant when Imam Hussain, when they were in Medina, came home late. Everyone had fell asleep besides Janab Sakina and Janab Rubab. When Imam Hussain came home, Janab Rubab went to him and said, "Oh my master, your daughter hath not yet slept." Imam go to her and said, "Oh Sakina, everyone is asleep. Why are you not asleep?" Bibi looked at her father and said, "Oh Baba, when do I sleep without you?" And I just take a quick look after Sham-e-Ghariba, and I said to Janab Sakina, Janab Sakina, in Medina you could not sleep. When your father was outside the house for a few hours, what would you do now? And in history there are 3 occasions when Janab Sakina slept after Asr Ashur. One, on 13th Safar, when she slept and never woke up. And other, on 13th of Muharram, when the Karwan had left Karbala, and on the way she found a small tree, she found a small shadow and slept in the lap of her grandmother. And thirdly, I'm very sorry to all Sadat here, and thirdly, each time she slept was when Shimmer hit her so hard that she could not bear the pain. And Shimmer, he did not hit her once, he hit her as many times as he wanted. There was no one to stop him, and there was no one to listen to Sakina. That's the 3 occasions which I found when Janab Sakina slept after Asr Ashur. When the tents got burnt on Sham-e-Ghariba, Janab Sakina was looking for her father. She went here, she went there, and she saw a horseman. He was riding his horse, and she said to him, "Oh Shaykh, do you know where my father is? It's so dark, I can't see my father, I'm calling him, I can't see him." And he goes, "Who is your father?"
Janab Sakina looked at him. She begged his hand to him and said, "My name is Sakina, my father is Hussein." He looked at her and said, "Oh, are you the daughter of Hussein?" She said, "Yes, I am." He raised his hand. As soon his hand came down, Janab Sakina fell on the floor and said to him, "Now that you hit me, please tell me where is my father? You have hit me so hard. Now please tell me where is my father?" Karwan went. Ali Masaib to tell Qasim. Karwan went. The Karwan got to Sham. They were in prison. We all have heard the true story about the daughter of Hind when she came and she met Sakina. Ali that is El Qasim. I come towards the end, the shahadat of Janab Sakina. At the time when on the 12th of Safar, she saw a dream. She saw a dream that her father has come to her dream and said, "Oh Sakina, you are coming to me." And she said, "Oh Baba, when you left the tent on Asr Ashur, your head was on your body. Baba, who did this to you? Why is your head all bleeding?" Imam gave her the reply. Imam said, "Now Sakina, you are coming to me. I will not leave you." And Janab Sakina started to tell what she went through to Imam. And Imam said, "Sakina, what are you saying?" And Janab Sakina said, "Baba, look at ask the witnesses what I went through from Sham al-Gharib until today." And Imam said, "There is no one around you. Who do I ask?" And Janab Sakina said, "Oh Baba, just look at my face. Do you need any further evidence? Do you need a witness? Does my face does not show the story? What happened to me after Asr Ashur? Whoever came to me, whenever I asked for water, only thing they did, someone hit me to my lap, someone whipped me with a lash. I could not stand up. Whoever he wanted me, they slapped me so hard, Baba. Each time I asked for you, I got beaten up. Each time I asked for my Chacha Abbas, I got beaten up. Each time I asked for water, I got beaten up. Baba, whatever you do, please don't leave me." There's one small story of what happened on Sham al-Ghariba. On 9th of Ashur, when everyone left and Imam Hussein was about to leave on Asr Ashur, and Bibi Sakina said, "Baba, I came here with Chacha Abbas. He went to get water. He never returned. Baba, I am not thirsty anymore. Baba, please don't leave. Baba, I am not thirsty. Please don't leave." And Imam said, "I have given promise to my grandfather. I will give my life for him." And Janab Sakina said, "Baba, you used to tell me stories about different prophets, that in Islam, daughter gets one share, some share goes to their sons. Baba, what do I get?" Imam looked at Sakina and said, "Sakina, you will get two things. One, imprisonment in Sham. And after today, you will be known as the orphan of Hussein." I will say, "Imam, you forgot to tell her one thing." Or I'll say, "Imam, you must have mentioned one more thing." "Oh Sakina, you will be imprisoned in Sham. You will be known as orphan of Hussein. And also, Imam, you must have said to Sakina, Sakina, you will get as many slaps from Shimr as no one ever did." That's what Sakina got after Asr Ashur. She got nothing but slaps. And on 13th of Safar, when the day of her demise came, some people say demise, some say shahadat. Demise is when one person dies from the natural death, and shahadat is when someone is tortured. So Janab Sakina was tortured to such extent that the Malakul Maut had to say, "I can take anyone's life but this child." She went through so much torture that no one of her age would ever imagine going through. When Janab Sakina left the world, ladies around the prison came. One lady said, "Can we see the body of the child?" And they were allowed to see the body. And she came out very quickly and said, "Who is the mother of this child? I want to speak to her in private." Janab Rubab said, "I'm mother of Sakina. Please say what you have to say." And the lady said,
what was the illness of your child which caused the death? Janab Rubab said, what do you mean? She got marks on her face, she got marks on her ears, she got marks on her neck, her earlobes are red. What was the illness which caused death to the child? And Janab Rubab said, this is not the illness, the marks on her cheeks are from the slaps which received from Shimr. The earlobes are ripped because Shimr ripped them, and the daughter of him, the earrings she is wearing, that were in the ears of Janab Sakina, and the marks on the neck, they are not the marks of any illness, they are the marks which she got each time Shimr whipped her with a lash, either hit her on her chest, or on her back, on her neck. This is a sign of that. And when the time came to bury her, she is the only individual after that who was buried within her prison. Whilst in prison, she was buried. Imam Sajjad made her grave in the prison where she was. And when the time came to bury her, Imam Sajjad said to Janab Zainab, Pupi Zainab, it's time for you to go and give ghusl to my sister. And Janab Zainab said, Sajjad, I want to ask you one fiqhi masail. And Imam Sajjad said, oh baby, oh Pupi, you know more than me, but yet I am Imam, please ask. And she said, since Roze Ashur, Sakina has not changed her clothes. Each time she got hurt, her clothes had engraved into her body. If I remove her clothes, her skin starts to peel off. Sajjad, please tell me, how do I give ghusl to Sakina? Do I bury her in the clothes which she is, or do I remove the clothes which she on? And Imam Sajjad said, no, give her the ghusl with the clothes, because if you remove the clothes in which Sakina is, her skin starts to peeling off. Oh Pupi Amma, give her the ghusl the way she is. Janab Zainab gave her the ghusl. Imam Sajjad came to bury her, and as soon as he came to bury her, he must have said to Imam Hussain, oh Baba, you gave me your amanat on Asr Ashur. It is not the way you gave me. When you gave me Sakina as your mother, she was happy, she was smiling, she had no marks on her face, she had no marks on her neck, she had earrings in her ear. Oh Baba, forgive me, now I'm giving your amanat back to you. She got marks on her face, she got hit so much by Shimr, she got slapped on her face, she got whipped on her back, her earrings got ripped, her earlobes are ripped. Please Baba, accept this your amanat and forgive me. I could not give her the way you gave me. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. आज़म अल्लाह उजूरना व उजूरकुम। साबित तो हो हम नहज बलागा के हैं वारिस, साबित तो हो हम नहज बलागा के हैं वारिस, लब अपने इसी शान से खोलेगी सकीना। साबित तो हो हम नहज बलागा के हैं वारिस, लब अपने इसी शान से खोलेगी सकीना। तो ज़ैनब तो ज़ुबां खोलेगी लहजे में अली के, ज़ैनब तो ज़बां खोलेगी लहजे में अली के, अब्बास के अंदाज में बोलेगी सकीना, अब्बास के अंदाज में बोलेगी सकीना। हाज़िरीन महफिल, नहायत मुद्दमाना मुल्तमिस वाली जनाब असर खान साहब से कि तशरीफ़ लेके आए बारगाह मोहम्मद व आले मोहम्मद में अपना खूबसूरत नज़राना पेश करें। और मोहम्मद व आले मोहम्मद बावाज़ बुलंद सलावत। बारह दीगर सलवात पढ़िए। समझ के ज़हरा सताया गया सकीना को, समझ के ज़हरा सताया गया सकीना को, कदम कदम पे कदम कदम
سکینہ کو سمجھ کے زہرا ستایا گیا سکینہ کو طلب کیا کسی ظالم نے جب کنیزی میں چھپا لیا اسے زینب نے اپنی گودی میں نہ پوچھو کیسے نہ پوچھو کیسے بچایا گیا سکینہ کو سمجھ کے زہرا ستایا گیا سکینہ کو وہ پوچھتے نہ کپے تنہا وہ تیز رفتاری سنبھلتی کیسے سفر میں حسین کی پیاری گری نہیں ہے گری نہیں ہے گرایا گیا سکینہ کو سمجھ کے زہرا ستایا گیا سکینہ کو سر حسین کو تکتے تھے عابد مزدر تڑپنے لگتی تھی غازی کی لاش دریا پر تماچا جب بھی لگایا گیا سکینہ کو سمجھ کے زہرا ستایا گیا سکینہ کو ماشاء اللہ اعظم اللہ اجورنا و اجورکم. شہزادی کے حوالے سے چند مصرے سماعت فرمائیں. اس سے قبل نصیحت کو آپ کے روبرو منبر مولا پہ دعوت دوں کہ فاقوں کا ہنر صبر کی جرت ہے سکینہ. فاقوں کا ہنر صبر کی جرت ہے سکینہ. شبیر کے انکار کی قوت ہے سکینہ. شبیر کے انکار کی قوت ہے سکینہ. اور چاہے جو بھتیجی تو یہ دریا ابھی لے آئے. چاہے جو بھتیجی تو یہ دریا ابھی لے آئے. عباس کے جذبوں کی حرارت ہے سکینہ. عباس کے جذبوں کی حرارت ہے سکینہ. تو سجاد تو خود بولتا قرآن ہے لیکن سجاد تو خود بولتا قرآن ہے لیکن سجاد کے ہونٹوں کی تلاوت ہے سکینہ. سجاد تو خود بولتا قرآن ہے لیکن سجاد کے ہونٹوں کی تلاوت ہے سکینہ. یہ قید یہ گردن میں رسن اور یہ خطبے. یہ قید یہ گردن میں رسن اور یہ خطبے معبود کے ہونے کی علامت ہے سکینہ. یہ کہہ کے پڑھی شہن نماز غم فرقت. یہ کہہ کے پڑھی شہن نماز غم فرقت. صغرا میری تکبیر تو نیت ہے سکینہ. عظم اللہ اجورنا و اجورکم. حاضر محفل میں نہایت مدبانہ ملتمس عالی جناب سید قاسم بازدی سے تشریف لے کے آئے.
اور بارگاہ محمد وآل محمد اپنی خطابت کا نظرانہ پیش فرمائیں. بر محمد وآل محمد بآواز بلند صلوات. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. عزاداران سید الشہداء، ہمارا سلام ہے اس ننھی شہیدہ پر جس کے چہرے کی رنگت کربلا سے شام تک مسلسل بدلتی رہی. زمانے کے امام نے دو لہو ایسے ہیں جن پر سلام بھیجا. پہلا لہو سید سجاد کی بیڑیوں سے بہتا ہوا، پشت سے بہتا ہوا عزاداروں، اور دوسرا لہو ہے جو شہزادی کے کانوں سے بہتا ہوا. اجرکم اللہ، شہزادی آپ سے راضی ہوں. اتنی مظلومہ ہے، ممبر کی قسم، عظمت مجلس کی قسم، مجھے ابھی سمجھ نہیں آ رہی کہ میں مصائب کون سا شروع کروں. کیا وہ مصائب پڑھوں کہ جو عاشورہ کے دن نیزے کی نوک سے بالیاں اتاری ہیں، یا وہ مصائب پڑھوں کہ تماچے مار کے بابا کی لاش سے الگ کیا گیا؟ اللہ اکبر. یا وہ مصائب پڑھوں کہ جب دوران سفر کربلا سے شام یہ حرامی تماچے مارتا تو ایک موقع ایسا آیا جہاں یہ معصومہ سید سجاد کے سامنے آ کے کہتی ہے بھیا شمر سے کہے میری پشت پہ مارے، میرے رخساروں پہ نہ مار، اب میں اور تماچے برداشت نہیں کر سکتی. اجرکم اللہ. عزاداروں کربلا سے شام تک اللہ جانے کتنے تماچے کھائے ہیں. بازار کی مصیبت گزر گئی، دربار کی مصیبت گزر گئی. میں سخت مسائل پڑھنے کا عادی نہیں، اگر دلوں پہ چوٹ لگے تو مجھے معاف کر دینا، لیکن صرف نظر بھی کسی مسائل سے میں کر نہیں سکتا. عزاداروں میں نے کہا دربار کے مسائل بھی گزر گئے. عزاداروں آ گیا شام کا زندان. میرے مولا فرماتے ہیں اس شام کے زندان کی حالت یہ تھی، شام کے زندان پہ چھت نہیں تھی. مولا سجاد کہتے دن میں سخت گرمی ہوتی تھی، شام کو سخت سردی ہوتی تھی. ابن منذر نے کہا مولا دن کیسے گزرتا تھا؟ میرے مولا فرماتے میری پھوپھی اماں سارے ننھے بچوں کو اپنے بالوں کی چھاؤں میں بٹھا دی. خود علی کی بیٹی اپنے سر پہ سارا دن سورج کی دھوپ کو لیتی تھی. عزاداروں امام فرماتے شام کو وہ شبنم بڑی سرد ہوتی تھی. عزاداروں اسی طرح ایام گزرتے رہے. عزاداروں شہزادی سے تمام اہل حرم نے کہا تھا آپ کے بابا سفر پہ گئے ہوئے ہیں. عزاداروں ایک رات بی بی کی آنکھ لگی، بی بی نے خواب میں دیکھا حسین آئے ہیں، گلا کٹا ہوا ہے. عزاداروں میری شہزادی بیدار ہوئی، بیدار ہو کے کہتی یا امتی اینا اینا بھی پھوپھی اماں میرے بابا کہاں؟ آج مجھے بابا سے نہ ملوایا تو سکینہ جینے کی نہیں ہے. عزاداروں ایک مرتبہ شام کی زمین میں زلزلہ آیا، حرامی یزید بیدار ہوا، اپنے دربان سے کہتا یہ زلزلہ کیسا ہے، یہ شور و فغاں کیسا ہے، یہ نالو فریاد کیسا ہے، یہ ماتم کیسا ہے. دربان کہتا ہے یزید حسین کی معصومہ نے حسین کو خواب میں دیکھا ہے، بابا سے ملنے کی ضد کر رہی ہے. عزاداروں یزید نے کہا دیر کس بات کی ہے، اس کے بابا کا سر لے جا کر رکھ دے، خاموش ہو جائے گی. عزاداروں میں نہیں کہہ سکتا
उठाया, बस ये सर उठाकर जिंदान के दरवाजे पर आया। 25 बरस का बूढ़ा एक मर्तबा खड़ा होकर कहता है, ओ लईन मुझे बुला लिया होता अगर उठाने के आदाब नहीं आते। अरे ये वो है जिसे फातिमा ने चक्कियां बीत बीत के पाला है। अदादारों सर ला के मेरे मौला ने रुमाल रखा, एक मर्तबा सकीना के सामने रखा। अदादारों जुमला सुनोगे, मैं कभी न पढ़ता अगर किताबों में न लिखा होता। अदादारों मेरी शहजादी ने एक मर्तबा तश्त पे नजर करी, तश्त में पड़े हुए रुमाल को देखा। मेरी शहजादी ने रो के कहा, कोते लो अभी जायन, भैया मेरा बाबा तो भूखा मारा गया, मैं खाना नहीं खाऊंगी। मेरे मौला ने कहा, सकीना ये खाना नहीं है, इसी तश्त में बाबा है। अदादारों अब जो बीवी ने रुमाल हटाया, बाबा का सर नजर आया। मेरी शहजादी ने अदादारों एक मर्तबा सर को कुरान नातिक समझ के उठाया। अदादारों काफी देर मेरी शहजादी ने बाबा को देखा। अदादारों मुगालता नहीं कर रहा, किताबों में लिखा एक मर्तबा हुसैन के सर ने आंखें खोली, ठंडी आह भरी। अदादारों इधर सकीना ने जुमले कहे, या बता मंजर लगी ए तबनी सगर सदी, बाबा वो कौन था जिसने मुझे बचपन में यतीम कर दिया। अदादारों मेरी बीवी ने दूसरा जुमला कहा, अरे बाबा या बता मंजर लगी कता कता वरीदा का बाबा वो कौन था जिसने तेरी शहरत को काट रहा। अजरकुम अल्लाह में कुर्बान शहजादी की मजलूमी पर। अदादारों मेरी शहजादी ने एक और जुमला कहा, या बते मंजाल लजी खिजबों का बिद्दमाए का, बाबा तेरी दाढ़ी को तेरे लहू से किसने रंगीन किया। मसाइब आले मोहम्मद में लिखा है, मेरी बीवी ने चौथा बयान किया। मेरी बीवी कहती है, बाबा मैं खाक में मिल जाती, तेरे चेहरे को तेरे लहू में गर्क न देखती। ये कहकर लबों पे लब रखे। अदादारों अभी लबों पे लब रखे थे, ये शहजादी ज़ैनब ने पढ़ा, इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। अदादारों सैयदे सज्जाद ने सर लेना चाहा, अकेला सर नहीं, सकीना सर के साथ। अदादारों हथकड़ियां बेड़ियां संभाले हुए बहन का नन्हा सा लाशा उठा के सैयदे सज्जाद फिक्र में है, बहन को कहाँ दफनाए। अदादारों एक मर्तबा जिंदान में कब्र खोदी, मेरे मौला ने कब्र खोद के अपनी बहन को दफनाया। मैं नहीं पढ़ रहा गुस्ल, मैं नहीं पढ़ता और मसाई, पर इतना सुन लो, दफनाने के बाद जब कब्र बना चुके अय्याम गुजरे, यजीद लईन ने बुलाया। मलून कहता है, सज्जाद अपने 3 सवाल करो, मैं पूरे कर सकता हूँ। अदादारों मेरे मौला ने कहा, यजीद मेरा पहला सवाल है, मेरे बाबा का सर हमें दे दे। अदादारों यजीद कहता है, दूसरा सवाल। यजीद से मेरे मौला ने कहा, दूसरा सवाल ये है कि जो लूट में माल था, जो शाम गरीबा की रात तुमने माल लूटा है, वो माल हमें वापस करो। मेरे मौला से यजीद ने कहा, तीसरा सवाल। मेरे मौला ने कहा, हमें एक जगह अदा कर जहां हम अपने बाबा का मातम करें। अदादारों यजीद लईन ने पहली 2 शर्तें पूरी न करता था। अदादारों बड़ी मुश्किल से दूसरी शर्त पे राजी हुआ। अदादारों जब लूटा हुआ माल आया, अदादारों जो लूटा हुआ माल आया, मेरी शहजादी ज़ैनब ने एक कुर्ता उठाया। अदादारों न माल से चादर उठाई, अदादारों कोई शय नहीं उठाई, बल्कि रुबाब के लाल का कुर्ता उठाया। अदादारों मुझसे पूछो, सैयद सज्जाद ने क्या उठाया? सैयद सज्जाद ने नन्हे नन्हे गोशवारे उठा के सकीना की तुरबत पे आए, आके कहते, सकीना तेरी अमानत ले आया। तू कहे तो फातिमा सुगरा को दूं, तू कहे तो बाबा की कब्र पे रख दूं। आवाज आई, भाई सज्जाद, अरे जब मदीने जाना
الذين ظلموا أي منقلب